96वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका चौथा बाब, 15वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 33वीं आयत तक। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर हूरब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ताना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबी किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगो, जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है, ताकि तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो, जैसा आज जाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यरदन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो, ताना हो कि खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ, और अपने लिए किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो, जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़कर किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जाने पर हो, जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और खुदावन तुमको कौमों में तितर बितर करेगा, और जिन कौमों के दरमियान खुदावन तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते हैं। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते के तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी, तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है। वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा, और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया, तब से शुरू करके तो उन गुजरे अयाम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ, और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई, या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है, या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मोजों और जंग और जोरावर हाथ
اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے۔ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں دفع کرے، اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے، اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف 3 شہر الگ کیے، تاکہ ایسا خونی جو انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے وہ وہاں بھاگ جائے، اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے۔ یعنی روبنیوں کے لیے تو شہر بسر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر رامات جو جلاد میں ہے، اور منسیوں کے لیے بسن کا شہر جولان۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی۔ یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکلنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فغور کے مقابل ہے کہہ سنایا، یعنی اموریوں کے بادشاہ سیحون کے ملک میں جو حسبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور پھر اس کے ملک کو اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے کوہ سیون تک، جسے ہرمون بھی کہتے ہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں یردن پار مشرق کی طرف میدان کے دریا تک جو پسکا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے وہاں کا سارا میدان شامل ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب۔ پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیو، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے ایک عہد باندھا۔ خداوند نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سب سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ اس وقت میں تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کروں، کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔ تب اس نے کہا، خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔
تو उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावन तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावन तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो, और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का खाहा होना। यही बातें खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कहीं, और इससे ज्यादा और कुछ ना कहा। और इन्हीं को उसने पत्थर की 2 लौहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीलों के सरदार और बुजुर्ग मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने अपनी शौकत और अजमत हमको दिखाई, और हमने उसकी आवाज आग में से आती सुनी। आज हमने देख लिया कि खुदावंद इंसान से बातें करता है तो भी इंसान जिंदा रहता है। सो अब हम क्यों अपनी जान दें, क्योंकि ऐसी बड़ी आग हमको भस्म कर देगी। अगर हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुने तो मर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन सा बशर है जिसने जिंदा खुदा की आवाज हमारी तरह आग में से आती सुनी हो और फिर भी जीता रहा। सो तू ही नजदीक जाकर जो कुछ खुदावंद हमारा खुदा कहे उसे सुन ले, और तू ही वो बातें जो खुदावंद हमारा खुदा तुझसे कहे हमको बताना, और हम उसे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। और जब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खुदावंद ने तुम्हारी बातें सुनी। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैंने इन लोगों की बातें जो उन्होंने तुझसे कही सुनी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा। काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। सो तू जाकर उनसे कह दे कि तुम अपने डेरों को लौट जाओ, पर तू यहीं मेरे पास खड़ा रह, और मैं वो सब फरमान और सब आयन और अहकाम जो तुझे उनको सिखाने हैं तुझको बताऊंगा।
تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو قبضہ کرنے کے لیے دیتا ہوں عمل کریں۔ سو تم احتیاط رکھنا اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا، اور داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ موڑنا۔ تم اس سارے طریق پر جس کا حکم خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر تم قبضہ کرو گے دراز ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔